লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 7 হিন্দীৰ 7 নম্বৰ পাঠ হাৰ কি জিত এই পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেইটা। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা। মই তোমালোকৰ কাৰণে কুৱেশ্যনৰ আনচাৰকেইটা একেবাৰে চমুকৈ লিখি আনিছোঁ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত বেলেগ পাঠৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে প্লেলিষ্টলৈ যাব পাৰা বা তোমালোকে ডেসক্ৰিপশনত চাবা, ডেসক্ৰিপশনতো মই লিংক দি দিম। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তোমালোকৰ অভ্যাসমালা। 1 নম্বৰ তোমালোকক দিছে प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। মানে তোমালোকক কেইটামান এমসিকিউ টাইপৰ কুৱেশ্যন দিছে। ঠিক আছে, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ চাৰিটা উত্তৰ আছে, চাৰিটা অপচন আছে, তাৰ পৰা শুদ্ধ যিটো অপচন সেইটো বাছি উলিয়াব লাগিব। চোৱা ক'ত আছে, बाबा भारती ने अपने प्रिय घोड़े का नाम क्या रखा था। यात चारिटा नाम दिया আছে, राजा, सुल्तान, बाबू, बहादुर। तो बाबा भारती ने अपने प्रिय घोड़े का नाम सुल्तान रखा था। ठीक है, सुल्तान नाम दिছিল, গতিকে এটো হৈ যাব শুদ্ধ অপচন। তো বলা আমি একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শেষলৈকে অৰ্থাৎ ইয়ালৈকে গুৰিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰোঁ। 1 নম্বৰত চোৱা তোমালোকক 1 নম্বৰত দিছে प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। তোমালোকক ইয়াত প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ চাৰিটাকৈ উত্তৰ দিছে, তাৰ পৰা যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো বাছি উলিয়াবলৈ দিছে। চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে बाबा भारती अपने प्रिय घोड़े का नाम क्या रखा था। बाबा भारतीয়ে নিজৰ যিটো প্ৰিয় ঘোঁৰা আছিল সেই ঘোঁৰাটোৰ নাম কি ৰাখিছিল। ইয়াত চাৰিটা নাম দিয়া আছে, ৰাজা, সুলতান, বাবু, বাহাদুৰ। তো এই যিটো সেকেন্ড নাম আছে সুলতান, এটো শুদ্ধ হৈ যাব। ঠিক আছে, बाबा भारती अपने प्रिय घोड़े का नाम सुल्तान रखा था। ঠিক আছে, তোমালোকে উত্তৰ দি সুলতান বুলি লিখি দিবা। नेक्स्ट আছে खत আছে मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा। यह कथन है खरगोश सिंह का, बाबा भारती का, सुदर्शन जी का, एक किसान का। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ মই সুলতানৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰিম এই কথাটো কোনে কৈছিল। ঠিক আছে, সেই ব্যক্তিজনৰ নাম লিখিব লাগে। তো এই কথাটো কোনে কৈছিল, এই কথাটো কৈছিল বাবা ভাৰতীয়ে, হয়নে। গতিকে যেটো সেকেন্ড অপচন এটো শুদ্ধ হৈ যাব। मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा, यह कथन बाबा भारती का। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ এই কথাটো বাবা ভাৰতীয়ে কৈছিল। গতিকে তোমালোকে উত্তৰ দি লিখি দিবা বাবা ভাৰতী का। नेक्स्ट से गगत আছে जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इस वाक्य में उसे से किसका बोध होता है। ठीक है, यात जो उसे एक बार देख लेता है, यात उसे शब्दটো ব্যৱহাৰ হৈছে। ইয়াত उसे শব্দটোৰ দ্বাৰা কাক বুজোৱা হৈছে হেতু তোমালোকক সুধিছে। ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে, সুলতান का, खरगोश सिंह का, बाबा भारती का, गाँव का। ইয়াত उसे শব্দটোৰ দ্বাৰা যিটো ঘোঁৰা আছিলে বাবা ভাৰতীৰ, যাৰ নাম বাবা ভাৰতীয়ে সুলতান বুলি ৰাখিছিল, সেই ঘোঁৰাটোক বুজোৱা হৈছে। ঠিক আছে, গতিকে এই যেটো ফাৰ্স্ট অপচন আছে এটো শুদ্ধ হৈ যাব, সুলতান का। ঠিক আছে, গতিকে তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা সুলতান का। এতিয়া 2 নম্বৰত চোৱা তোমালোকক 2 নম্বৰত দিছে এক বাক্য মে উত্তৰ দিও, অৰ্থাৎ তোমালোকক কৈছে যে এটা বাক্যত উত্তৰ দিয়া। চোৱা प्रथम क्वेश्चन तो होइसे बाबा भारती को क्या देखकर आनंद आता था। अर्थात बाबा भारतीये की देखि ভাল পাইছিল বা কি দেখি আনন্দ পাইছিল। তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা बाबा भारती को अपने प्रिय घोड़ा सुल्तान को देखकर आनंद आता था। अर्थात बाबा भारतीये নিজৰ প্ৰিয় ঘোঁৰা সুলতানক দেখি আনন্দ পাইছিল বা ভাল পাইছিল। ঠিক আছে, এটো তোমালোকে উত্তৰটো লিখিবা, একেবাৰে সহজ হয়, হয়নে। তাৰ পিছত দিছে खरगोश सिंह कौन था। अर्थात खरगोश सिंह कौन आसिल। तो यार उत्तर लिखिबा खरगोश सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। ठीक है, अर्थात खरगोश सिंह एजन प्रसिद्ध डाकू आसिल, अर्थात डकाइत आसिल। ठीक है, डकाइती की करे, डकाइते डन सोन एबिलाक लुटपाट करे, हने। नेक्स्ट আছে खरगोश सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था। ठीक है, अर्थात खरगोश सिंह बाबा भारतीৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছিল। उत्तर लिखिबा खरगोश सिंह बाबा भारती के पास उसका घोड़ा देखने आया था। तार पिছত चोआ घट আছে बाबा भारती के मन में किस बात का डर समा गया। ठीक है,
তো তাৰমানে তোমালোকক কৈছে যে বাবা ভাৰতীৰ মনত কি ভয় প্ৰৱেশ কৰিছিল तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा भाभा भारती के मन में डर समा गया कि किसी भी वक्त खरग सिंह आकर उसका घोड़ा ले जा सकता है ठीक है भाभा भारतीय भय खाइছিল যে খৰ্গ সিঙে যিকোনো সময়তে আহি ঘোড়াটো কাঢ়ি নিব পাৰে বা উঠাই নিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত আছে অপাহিজ ব্যক্তি কোন থা অপাহিজ মানে প্ৰতিবন্ধী ঠিক আছে এটা মানে হাত ভৰি মানে ভাঙি থকা ঠিক আছে তো ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা অপাহিজ ব্যক্তি ডাকু খৰ্গ সিং থা ঠিক আছে ডাকু খৰ্গ সিঙে বা ডকাইত খৰ্গ সিঙে অপাহিজ হোৱাৰ বাউদৰি বাবা ভাৰতীক চল কৰিছিল তাৰপিছত তোমালোকক 3 নম্বৰত কৈছে সংক্ষেপ মে উত্তৰ দো তোমালোকক উত্তৰবিলাক সংক্ষেপত দিবলৈ দিছে বা চমুকৈ উত্তৰবিলাক দিবলৈ দিছে সোৱা কোৱাত আছে बाबा भारती सुल्तान की देखभाल कैसे करते थे अर्थात बाबा भारतीय सुल्तानर যত্ন বা চোৱাচিতা কেনেকৈ কৰিছিল तो তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা बाबा भारती सुल्तान को अपने हाथ से खरहरा करके खुद दाना खिला के उसका देखभाल करते थे ঠিক আছে তোমালোকে देखभाल শব্দটো ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখিবা ইয়াত ভুল হৈ আছে অৰ্থাৎ बाबा भारतीय सुल्तानक निजे हातेरे खोज मारी निजे खाद्य खुवाई चोৱাচিতা কৰিছিল गाइस गूगल ने एक ऐसी खतरनाक ऐप को लॉन्च किया है ना जिससे आप अपने घर मोहल्ले स्कूल को कहीं से भी आप देख सकते हो वो भी 3D में पूरा HD क्वालिटी में जितना आप वेट करोगे ना उतना ज़्यादा नेक्स्ट আছে घट আছে घोड़े को देखकर खरग सिंह ने क्या निश्चय किया অৰ্থাৎ খৰগ সিঙে ঘোড়াটো দেখাৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত লৈছিল তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা घोड़े को देखकर खरग सिंह ने बाबा भारती से उसे छीन लेने का निश्चय किया ठीक है अर्थात घोड़ाটো देखि खरग सिंहे बाबा भारतीৰ পৰা ঘোড়াটো কাঢ়ি নিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল नेक्स्ट আছে গগত আছে सुल्तान की विशेषताओं के बारे में लिखो ठीक है तो यार तो तुम्हारे लिखिबा सुल्तान एक बहुत सुंदर और बलवान घोड़ा था उसके जुर का घोड़ा सारे इलाके में न था ठीक है एकेबारे चमु चमुको लिखि निसु गुटी क्वेश्चन आंसर तुम्हारे कारण मैं तारपिছত चुआ घट আছে सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती के अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई ठीक है तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से अपने प्रिय घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिगड़े हुए पुत्रों से मिल रहा है ठीक है तार माने घोड़ाटो घूराई पाई माने हेरी बाबा भारती बहुत सुखी हुईছিল सुखी अनुभव কৰিছিল মানে তাৰপিছত সাইড চোৱা সাইড আছে किसने किससे और कब कहा बताओ तो कोने काक और केতিয়া কৈছিল কবলৈ দিছে চোৱা কত আছে हे बाबा इस बेचारे की भी सुनते रहना কথাটো কোনে কৈছিল কাক কৈছিল আৰু কেতিয়া কৈছিল লিখিব লাগে तो तुम्हारे उत्तर दे लिखिबा यह वाक्य खरग सिंह ने बाबा भारती से कहा था এই বাক্যটো खरग सिंहे बाबा भारती কৈছিল কেতিয়া কৈছিল जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहा था যেতিয়া बाबा भारती सुल्ताনৰ পিঠিত উঠি ঘূৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া হেৰি खरग सिंहे মানে এজন হেৰি অপাহিজৰ হেৰি বাউদৰি खरग सिंहे बाबा भारतीक কৈছিল তাৰপিছত চোৱা খত আছে इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना ठीक है अर्थात এই ঘটনাটো
কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিবা। এই কথাটো কোনে কাক কৈছিল? এই কথাটো বাবা ভাৰতীয়ে খড়গ সিঙক কৈছিল। उत्तर लिखिबा यह वाक्य बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा था जब खड़ग सिंह ने चल करके बाबा भारती से घोड़ा छीन कर ले जा रहा था। तेतिया কৈছিল মানে ঠিক আছে। गत আছে अब कोई दिन दुखियों की सहायता से मुंह न मुड़ेगा। तो उत्तर लिखिबा बाबा भारती ने यह बात संतोष के साथ अपने आप से कही थी जब खड़ग सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा लौटा दिया था। लिखिबा। नेक्स्ट है पाठ के आसपास। पाठ के आसपास और 1 नंबर से नीचे दिए गए चित्रों में से घोड़े का खाद्य पर सही चिन्ह लगाओ। ठीक है, ইয়াত 4টা খাদ্যৰ ছবি দিয়া আছে। মাছ, কণী, মাংস, গাহ। ঘোড়াই কি খায়? ঘোড়াই মাছ নাখায়, কণী নাখায়, মাংস নাখায়। ঘোড়াই কি খায়? ঘোড়াই খায় গাহ, কাৰণ ঘোড়া এবিধ তৃণভোজী প্ৰাণী। ঠিক আছে, গতিকে তোমালোকে এইদৰে এটা হেৰি লগাবা, ৰাইট চিন দিবা। বুজিছা? তাৰপিছত চোৱা, এইদৰে ৰাইট চিন দিবা। তাৰপিছত চোৱা ভিন্ন প্ৰাণী पर সার্কেল লাগাও। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ ইয়াত চোৱা, ইয়াত কোনটো প্ৰাণী পৃথক সেইটোৰ ওপৰত এনেকৈ বৃত্তাকাৰ এটা চিন লগাবলৈ দিছে। ঠিক আছে, চোৱা ঘোড়া, গাই, গদা, শেৰ। ঘোড়া এটা গৰচীয়া প্ৰাণী হয়, গায়ো গৰচীয়া প্ৰাণী হয়, গদাও গৰচীয়া প্ৰাণী হয়, কিন্তু শেৰ গৰচীয়া প্ৰাণী নহয়। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ ভাগ গৰচীয়া প্ৰাণী হয়নে? নহয়। ঠিক আছে, গতিকে তোমালোকে এইটো আণ্ডাৰলাইন কৰিবা, এইটো পৃথক হয়, এই তিনিটাতকৈ পৃথক হয়। ঠিক আছে, এইটোত ৰাইট চিন দিবা, এইটোত ঘূৰণীয়া চিন দিবা, অৰ্থাৎ বৃত্তাকাৰ চিন দিবা। তাৰপিছত চোৱা গত আছে किसकी सवारी करना तुमको अच्छा लगता है कारण बताओ। ইয়াত কেইটামান বস্তু দিয়া আছে, যান বাহনৰ নাম দিয়া আছে। তো এইবিলাকৰ ভিতৰত তোমালোকে মানে কোনটোৰে ভ্ৰমণ কৰি বেছি ভাল পোৱা সেইটোৰ নাম লিখিবলৈ দিছে আৰু কাৰণ ক'বলৈ দিছে। হাতী, ঘোড়া, মটৰগাড়ী, ৰেলগাড়ী, হাৱাই জাহাজ। তো তোমালোকে आंसर डी लिखियो पड़ा मुझे रेलगाड़ी की सवारी करना अच्छा लगता है। इसका कारण यह है कि रेलगाड़ी की यात्रा आरामदायक होती है। इसमें यात्री खिड़की से बाहर के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, ये धुनियाকৈ লিখিবা। আৰু ৰেলগাড়ীত এজনে আনজনৰ সৈতে কথা পাতি টাইম পাছ কৰিব পৰা যায় হয়নে নহয়? সেইকাৰণে মানে ৰেলগাড়ীৰে যাত্ৰা কৰা বহুত আৰামদায়ক হয় আৰু ভালো লাগে। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰত আছে মহাৰাণা